Welcome. Welcome to Life Squad. No, it's my first time, no, my dear friends, hosting this Life Squad na podcast. And I'm so privileged, no, to be hosting tonight. And grabe kanindot ang atong guest. Excited ko, no, kay excited ko sa atong guest tonight. I'm not sure lang no if kamong tanan nakaila sa iya ha, but if you were really part of the love life retreat, this is the name nga dili nato malimtan. So welcome to Live Squad Series 2, Episode 3, which is entitled Breakthrough After Breaking. So my dear friends, no, mga Zai, no, I call my viewers Zai, kay para short sa dietitian Zai. So kanang unsa kay hangin niyo mga breakthrough in life, no? Nga nagikan sa breaking. So if there's anything no nga kanang murag inyong ma-remember, please type it in the chat box. Kay para I got to read it, no? During sa ato ang kanang show. So sige, magchika-chika sa atan, no? So, okay, magchika-chika sa ta. So by the way, no, paila-ila sa daytood ko kay for sure my live squad, my friends, no, wala pa kayo mo kaila sa ko ah. So I'm Elzai and I'm from Feast Flight Bukidnon, no, pero kuan ka nang by profession, I'm a licensed nutritionist dietitian. And ano pa man ang mga kuan? I'm single. Charot. I'm single but not available kasi I'm available for the Lord, no. I'm so happy with my relationship with the Lord right now, and I just wanna savor this moment with Him. I just wanna spend this time being single, no? Para sa iyang mga ipabuhat sa kuha, para sa iyang will, no? Compared sa kanang ako ang will ang masunod or akong gusto ang masunod. And this is really the season, according pa sa ilahan, no? This is the season once we are single, this is the season where we can serve more and give back to the community. Nakana betang, eh, 'di ba? You're not in a relationship, you're not kanang kuan kanang wala kay kailangan submitan ba? No, wala kay kailangan nga kanang atimanon, no? You're not married and kanang wala kay kanang obligation, no? Wala kay kanang kuan. So, wala siya. I'm happy being single this time. And I'm happy to, at this season, kay mas tagan ko time to really spend with my family, with my friends, with my community, and most especially, time no, para sa Ginoo. And our our topic tonight, no, which is Goan, no, kanang before ta mo-proceed sa tong topic tonight. So, na mga few questions, guys. So, asa ba inyong mga favorite travel destination? No? Kanang kinsa ba mga hilig diri nga maglaag, kinsa ba hilig diri nga mag-travel, kinsa ba ang hilig diri nga to just simply unwind and have fun, no? So, kinsa ba? So comment down no sa chat box below if ba ang inyong favorite travel destination. Oh, we've got Marhel. Bro Marhel Pulido watching that one. So hello. Butuan yun? Charot lang. So, Butuan holds a special place in my heart, no? Okay, so si Bro Marhel, he wants to go to Palawan. Kaya ako, saan ako gusto dito? Yeah, wala po ko adto sa Palawan. So I want to go there. And aside from that, I really wanted to visit New Zealand, no? Kung kanang sa international na kanang mga countries. That's really the place that I want to visit.
So that's my siyang gusto. So also no, we have this is Ronaldin from Zamboanga. So iyahang dream travel no in the Philippines is in Boracay Island. Wow, I want to go there po sis Ron. So hopefully imo kong ubanon para mag-uban ta dito sa Boracay Island. No? Everyone wants to um kita gud dili ganahan mag-beach. Ako pod no kanang lately lang siguro starting 2023. That was the time that I was exposed to beaches. Ganahan na kay ko nga maglaglaag sa mga islands. So and Boracay is one of the travel destinations or travel islands sa wala pa na ako naadtuan. And I'd love to be there together with same with Sis Ron and Lynn. All right. So, mga Jai, aside sa sa Palawan, sa Boracay, pa ba mo gusto mo adto? No, asa ba mo gusto mo adto? Or kung nakaadto na mo, what's that specific place that you wanted to visit? Kaya di ba we all have these dreams in life, no? And part of us no nga kanang ampo ta ga dream ta kanang naman yung mga tao nga kanang gusto jud ta nga magbiyahe, gusto ta mag-travel, and kaingon pa nila no kanang pag magbiyahe daw kana ta, it would really take us to that place history, tapos at the same time pod it would take us to the kanang sa mga pagkaon, no? So, just like sa Iloilo, oh, I love to be there in Iloilo kay kanang kuan. Okay, no. Unsa ni? Di ko kabalog langoy sis, basta na life vest. Sis ako po dili pud ko kabalo maglangoy, no? Pero ganahan kay ko mag-island hopping, ganahan kay ko nga kanang magsuroy sa mga beaches lately, no? Lately lang na akong ganahan ko. And sige lang, basta na life vest, na protection, let's go. So, wow, na si Bro Ramir. Bro Ramir, kumusta na ka, Bro Ramir? Grabe, no? So, I miss Pagadian, no? So, kano sa bata nag-ila, Bro Ramir? Siguro mga 2023, no? So, I'm happy to have you here sa atong live session diri sa Feast Squad. And truly, thank you, Bro Ramir, no, for being such a great friend. So, nindot jud ang Pagadian. So, ang Pagadian, no, katong pag-visit na ako sa Pagadian way back 2016, 2017, once or twice pa yata ako naka-visit sa Pagadian. That is actually the place wherein I first experienced riding a tricycle nga kanang nahadlok ko, no, nahadlok ko. I was too afraid riding that tricycle kay, 'di ba? Grabe ka pabahada, ano jud ilahan ka ng mga lugar dito sa Pagadian. But right now, accordingly, wala na daw na siya. Sakto ba, Bro Ramir? Wala na daw tong katong transportation karon. Oh, lagi bro no kanang Bro Marhel ay kanang mura siya dili tricycle for you. Mura jud siya dili tricycle kay ano kanang mahadlok ta. Oh, hangad ito tatawag hangad. Oo. So, that is my core memory sa inyong lugar, no? My dear friend, my dear squad, no? Okay, live squad Monday to Diri. All right. Bao-baon na ang napuli. Wow. Okay, so maayo no kanana po'y new nga transportation nag-evolve na gyud ang Pagadian. So hopefully makavisit pud ko diha kalami pud kayo inyong mga bulad. All right. So, no, dili na ta mo I won't hold you long, my dear friends, my dear squad. Dili na ako padugayon because I know no nga excited na mo for tonight's session for our episode 3 sa Live Squad, which is entitled Breakthrough After Breaking. Ako po personally, I'm so excited to meet our kanang guest no for tonight, and dalang ko trivia no, actually kani siya no karon pa mi getting to know you.
we've met no in one of the retreats pero karon pa jud mi getting to know you karon pa mi mag-iila kaayo ko. So without further ado, my dear squad, let me welcome Miss Anna Tutu. Hello, hello. Hello! O, Good diba? evening, good So, evening, good karon no, evening. evening. Good evening, good evening. So, karon jud kay ano jud ni siya kanang murag frozen. Charot. Kay Anna Frozen. and oo. So, yeah. So my dear friend, so kanang Grabe. mag know you sa no, getting to know you basig tabian ra kay ko sa nga tanan, so getting to know ta. So, what do you want me to call you? Gusto ba ka ng Ana lang or gusto ba ka nga Karina? Ay, Ana lang. Pero okay naman Ana, sa imo ang okay. Ana lang. Ana lang. Ana. Ana, okay, Ana. Ana. So, ako po, no, you can call me, Elsa, or sige, pwede Elza para frozen ka Elsa. nga duo. Charot. Kaso lang, Pang dili lang frozen kasama eh. ko yes, yes, yes. So, Ana, kanang, baka okay lang sa imuhan, no? Ikaw mag-introduce sa imong self sa atong mga madlang friends, sa atong mga ka-life squad. Squads. Live squad. Yes. Hel Sige, sige. Hello, 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 live squad. Good evening, everyone. My name is Ana Karina Tutu. I came from Bacolod City or naka-station ako dire kay sa CDO. So nag-met mi ni Elza, ni Sis Elza sa LLR, Love Life Retreat, and siya sa mga notable na ko nga events sa LLR. So, she invited me na mag-speak dire and surprise po ko nga no, pero sige Lord, basin may ma-bless pod. If ang relationship namo ni Elzay nag ingani, maybe basin pod may ma-bless sa amo ang talk this evening. So, kada lang, sa fees, no, I've been with attending fees since 2015. Pero, kuan ka ng jump from PICC to Bacolod to Bohol. Bohol jud ko nagdugay sa fees murag 1 year kapin kay na-joy kuan dito, na-joy feast. With dire nabalaan ko na ay sa Cagayan, then nag-join po ko for dili permanente kay rounds ko Mindanao. Nag-join ko Mm. kay LLR to meet friends, meet new friends, and murag dugay na ko diri sa Cagayan pero murag wala pa ko. Puro tanan sa work ako mga friends. So, try na ko. Then, dito, nagmet ta. And this opportunity came. So, thank you. Thank you, Sis Elzay. I hope my stories or our conversation today or tonight makabless pod to other people nga ga watch sa to. Thank you, thank you. Yeah. No, thank you so much, Sis Anna, no, sa pag-introduce mo self and sa pag-chika na po sa itong mga badlang ka-live squad, no, kung asa ta nag-meet. So, sakto yun si Sis Anna, no. Our first meetup was so memorable, not just for me, but also for her and even sa mga tao nga naa dito sa event, no. And sakto ka nga no nga kanang um I might not know, and you might not know, we might not know what we're gonna talk about tonight, but I know that, ano lang jud, let the Holy Spirit guide us through this conversation, and I'm just so excited, no, to be having this conversation with you, kay kay para lang sa kanang makabalo ang uban, no, kanang, there was an event katong gina-mention ni Sis Anna, and then we met there, and ako po personally, no, kanang it's so easy, no, dali ra jud kay sa ako ang maka-remember og pangalan. And I would always kanang connect one's name to other person's name. Ano betang, oh my gosh. And
And kanang grabe kanindot ang kanang topic nato karon, 'di ba? Kanang sis Ana nga it talks about breaking, no? It talks about the breakthrough after the breaking. And let's just kanang start lang sa breaking. Nga kana betang ang pag-meet namo no ni sis Ana was that I was in that moment that I was in my breaking season, no? And siya po di Yes. daapod ka adto sa breaking season, 'di ba? Yes, yes, yes. Oh, Bali, katujod. Karang nag-attend ta dito para to heal our breaking season. To heal, to rest, and ako to meet friends, Jud. And with you, notable siya. Memorable siya. oo, lagi-lagi sakto gyud. It was so memorable and it is something that dili po nako malimtan, no, knowing that I met you there. Dito jud puti ka naila and at the same time at that time when I met you, kana pod betang ang akong hunahuna ba nga kanang, "Oh my gosh Lord ginasungod gud ko nimo kay nganong naay-an na diri nga sa kanang place na I thought I'm gonna heal." Ana bitaw mumuto siya ang katong time nga Yes, yes. kanang, no, katong pag-meet nato, first meet nato. So hello, hello sa mga ka-LLR nako diha. Si Bro Ron is also watching right now, 'di ba? So good evening. So kato siya, and kuan kanang no kanang grabe to and that is really something that I will never forget but also I'm that is also the time kanang grabe pud ko ka grateful that I met you. Okay, also that time no after that no after that retreat kanang kaana gid ko nga thank you because that was the healing that I need. Ah. Tama, And tama. happy ko na to meet you there. Siguro mo tong So, way ni Lord na mm, mag-heal both. I mean, not totally, but kanang, kung ano ba, nag-move on na into something fruitful because of those experiences. Thank you. Murag, kuan siya. Light na lang siya. Kita ko, like ikaw, I mean, I admire ang imuhang faith. Na-inform naman, na-ingnan mo, na-share ko po na sa imo nga, grabe po. Grabe siya. I mean, first time ko nga na ini-approach ako tungod sa name ko nga Ana. First time ko na i-approach siya magud ko. I-approach niya ako in one of the activity and ningon siya notable ako ang name. First time na nag-confront about Ana nga ni hala Lord. Sa ni Lord. Pero blessing to. Blessing to na gives me other perspective na there also someone na gahil pod may nga experiences pod na matouch pud ka even sa name na Ana may maano ko murag wala ra man na sa kuha sa before murag wala ra man na sa kuha ang name so a good thing na natabo pod to kay kuan I cherish ang kani nga relationship pod so niingon kag pwede ka mo guest. Wala yung pagduha-duha. Lord, unsa ni i-share nako, Lord? Wala yung pagduha-duha. Say yes. Say yes, yes jud dayon. salamat jud kay no because according pa no sa kanang atong mga gakabasa no sa social media or even the readings that we have kanabitang the Lord only needs our availability. He doesn't need our skills no kanang murag mumu follow na siya but the first thing nga kanang kinahanglan sa atua is our availability and our yeses. And I honor you for saying that yes to me no nga kanang maski wala ka kabalo 'no, kumugod sa ta, wala pud ko kabalo, charot lang. Magud sa ta. Wala ka kabalo. Oo, Magunsa ta. Pero the Lord is there mag-guide sa tuwa. I hope someone nga naga-watch karon ma-bless and ma-inspired pod through our conversations. Kana jud ako
Yes, Grabe jud sakto. si Bro Ramiro. As in, no? Kita niyo man siguro si Sis Elzay sa iyang kuan, sa iyang social media. So, grabe admired na admired ko as in how you nang post ang stories mo. I felt kuan ba ng more light and positive na ah, i-emulate pod. I-emulate pod nga basin in time kami pod maka-share pod sa amuhang faith in social Charot media lang. in so thank you for this invitation. Na-bless na ko Yes. daan. I hope ma-bless sila. Oo. So, thank you. And no, sis gata basa di ka sa ko social media pero ngano wala ka galike. Charot lang. Hala ka! Char Oh, lang. ay Pero silent reader. Sige silent mang like na reader. ko, mang ano na ko, mang heart. Pero yes wala ma-bless mo ko sa mga kakakita pod nako sa imong mga post. Tinood na. Yes, because I've learned no through the training that in social media daw kanang you would kailangan daw ang atong pangutan atong kaugalingon before we post is will I influence someone with my post. Kasi if you won't influence someone with your post, no, kanang okay, kanang sige, kanang itulog na lang na ang imong kuan or i-journal na lang na imong isulat. Or also, will I also inspire others with my post, no? Kung dili man Hmm, galing ma-inspire ang uban, will I become a blessing to others with the things that I'm posting in social media, no? Kana betang like simply sharing our breakthroughs, no, whatever that is that we're sharing, keep in mind to ask those three things. And kuan, tonight is not about me, sis Anna, because tonight is about you. Tonight is about you. Okay, so so let's first no para lang kanang to keep the night going. Kanang gusto ko nga kanang nalang ko yung mga three random nga ipangutana sa imuha. Knowing mo nung kanang maka-relate lang po dayon sa kanang sa ato ang topic tonight which is breakthrough after the breaking. So kanang sis, um yes. was there any point in your life no na kanang na-break ka, no? So what was the breaking season in your life that changed you the most and how did God meet you there? Grabe. Love What ka. lalom kaayo murag aha, what was the breaking season? One is katong nag-met ta, puwedeng daghan. Oh, I pwede think go. puwedeng daghan. Pero one is atong nag-met ta, second is siguro Mm. sa career, and Mm. is sa family life. Breaking season, I think naka-categorize ko sa tatlo ang katong mga major jud. One is sa family is, Mm. I came from a separated nga family. Hindi mo siya separated. Sorry ha, may sometimes may mga Ilonggo ako ang tone. Magets ra? Kasabot ra siya. Oh Kasabot yes, ra, kasabot. kasabot ra. Sige. Kay, sige. With family 'no, isa is, may mga times na, parents ko wala. Mama ko is an OFW, and then papa ko naa sa separate na area. Wala man siya separate family pero, wala sa Samoa. So, kami ra nga igsuon like three of us ang ga-live sa through my, um, sa school ko. So, one thing is Mm. kato, um, na-break jud. I mean nganong kami separated among parents, kana ba? Wala may family picture, Mhm. kana ba? Kami ra, Mhm. ano ba? Then second is katong sa kuan, sa career siguro. Nag-ask ka sa kuha unsay course nako Mm. last time, 'di ba? So my course Mm. is dili align pod sa ako ang position now. So, Okay. gisacrifice ko ang life sa Manila para mag-uli sa
sa Bacolod to help sa ko ang sister. Akong sister is kuan na wala nag-school. So, Mm. since kami lang nga tulo, ang second namo is naapoy iyahang own na na kuan pod Amen. nga life kay college na, then ang youngest namo ang nabilin. So, Mm. usa to and then third is ang relationship with others. Um, Medyo shaky and then na kuan na jud, breakups with uh, special someone. With those no, si God super nag-cling lang jud ko sa faith kay God. Mm. I mean, wala man ko other people nga madaganan kundi akong sister ra pod and Mm. si God. Ang relationship ko with God is super kanang personal ba na sa karon gusto ko na siya kanang seryosohon. Murag sa una is kuan lang ng kanang kung asa lang ka ga-struggled, dito mo lang makita si Lord. So for karon with God na kanang na gusto mo ma-enrich ang imong relationship with Him through those struggles 'no, through those breaking season ko, um, si Lord naman jud ato ang makapitan ba. Nag- Yes. And good thing pod nga na-raise ko sa Catholic nga life, Catholic nga community. Mm. Um, I was, high school ko ara ako sa Catholic nga private school. Dito nag-burn Mm. ang desire na maging Catholic. And then na-meet ko si Mm. Feast, Mm. dito lang na na nakuan ako ang life nga even though Mm. this breaking, this, struggles nga kuan ko, mag sulod ka sa feast or mag-attend kag feast, medyo makuan gyapon imuhang faith ba asa nakakaron. And with those experiences, I mean, si Lord jud ang naa and ginapa-realize niya pod kung nganong natabo 'to, ang mga breaking seasons. Grabe si No. Lord. Yeah, sakto. Sakto gyud. Grabe gyud si Lord, no? And know that God meets us where we are. So kung asa man galing ta karon, no? Kung asa man galing ta karon, whatever season that we are in, whether we're in breaking season or kanang ginatawag sa uban no pruning season, waiting season, whatever season that is, God meets us where we are. And kana betang he is a God nga nagyud, no? Or sama gyud sa imong story no while I was listening. Kanana ko ba nga the Lord has always been with you in those moments, no? Nga kanang yes tuod no kanang you came from a broken family and tapos pag-abot sa imong career no you have to give up that kanang in grande or nindot nga career no Mm, just with your family. And then next dayon kay kanabitang you thought nung kanina no when it comes to mm. relationship but ending dili di ay and kanang kuan ba kanang na-amaze lang kay ko sis no kay 'di ba kanang it's our first time man jud kanang talking about this kay like I just know you by name pero when it comes to your story wala jud ko kabalo and you know what kanang kana pud ko ba nga same day make story ana bitaw kay Ooh, oh kay example sa family no I may not come from a broken family but kanang when I was young, like 3 months ko sa tiyan, sa akong mama, wala na akong papa, no? So, ano ko bang, same jud diha to story, no? And kanang that is also where I met the Lord, no? Nga kanang kay wala man jud niya gid gipa-feel pud well, ang Ginoo ba kanang the Lord is so gracious in my life. Wala po jud niya gipa-feel pud sa ako as nga kanang wala siya. Kay he has sent me kanang earthly fathers nga kanang nitayo nga mm, kanang papa nako. Like na akong daddy who's my stepdad, na akong tito no nga kanang wala na karon kay na siya sa heaven pero brother na sa akong mom, tas napud din ako ninong, brother pud sa akong mom, nga kanang mong nagtayo sa ako as kanang earthly nagtindog.
Yes. So kanang Yes, kaano yes. ko pa nga, same jud di ay ta. And even in my career sis, no, that's why I chose to have a career right now nga kanang makita kanang lahi na 'tong priorities, family na 'tong priorities. Ato nang gina-choose is a career that would give us spending more time with the people whom we care or whom we no gusto time ta no kana also in that no no more na no no cut lang ta guys. Okay, so we're back again and we're Nagjawi. live. Okay ra na, usba lang 'to. Okay na ta. Usba lang tayo mong Okay. nagjawi, Wow, nagjawi na. ah, ah, asa ba ang nawala? Asa ba 'to sa Siguro sa relationship siguro. yes, 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 yes. Dito ba sa Yes, 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 okay. sa So kanang relationship na. we're on the same boat right now. No nga kanang we actually thought na sila na ang the one. Pero right now, no, the more that we're ano ko ba nga? Same they should be Lord. No, same taong story. Hindi man gay exactly the same, but almost, no. We go through the same path, and I'm happy to share this conversation with you. Tungod kay makala pod ko ba nga I am not alone. And you are never Tama! alone. Sis. You were never alone. You're never alone. I'm here for you, and I know that di man pud ko sure nga you're also there for me. Yes, yes. So, Oh, grabe ang mm, if kani nga gina-share mo ron no. Ay, ma-relate pud nimo ba? Kay life will throw you away gid sa mga struggles na. But if you know someone nga na bless or same situations, kabalo ka nga kung kaya ya kaya pukod nimo. Kung ah, na-win niya 'tong yeah, battles 'to, I know kaya pod nato. Ano ba? So, thank you. mm, Murag same. Wow, nakuha na ko ron. Lord, di lang po di ay ako. Salamat, yes. salamat, salamat. No? Dili lang ka. Ma-amaze ka sa story man. Thank you sa story niyo, no? Grabe. Grabe si Lord, 'di ba? Grabe yun si Lord. Si Sis Angel, nag-comment siya, hello Sis Elsa and Sis Anna, ito pala ang Team Frozen. Yes. Oh, 'di And ba? Team Frozen, na Frozen pag di ka ganina ang among live. Charot. Na frozen food. Na Frozen pod. So, like akong learning sis na, kana ikaw din next learning from this first question ba. My learning is that I got to understand why we the Lord meet us, no? Kanang like ipagtagpo ta ba, no? Kanang in a specific event, KDI, no? Who would have thought that we will be sharing the same story? And who would have thought Tama. na dili man galing kanang murag exactly the same, but it's like so no nga kanang it's just how amazing how God meets us there. And I'm so excited would know how our story will go beyond, no, kasi Lord naman jud ang kabalon sa kanang mahitabo, no unsa nga itong mga breakthrough season. But kanang grabe because in our breaking the Lord has always been there, and happy ko that I met you during that time that I was really breaking. So Thank laban you. lang. Thank you. Ha? Ah, laban lang gid ka. Ilaban ra na kay si Lord. I feel like Lord ready na ko sa next nga season. Like karang thank you kay
that ang kani, like, why did I say yes sa kani, Lord? Nga, first question pa lang 'to, ha, pero pare same jud na yung experiences ba. Thank you. Yeah. Na-bless mo Oo. pud ko, na ka-amazing lang na coming sa amo ni sa kaninga kuan, Lord, unsay share nako, Lord? Unsay kuan, unsay topic ba? Unsay i-share nako with this na na-come up, pareho pa pud di ay ta. Thank Oo, you. and ka pa nakabalo. Kay to our Oo, viewers, wala we mo, don't script. Oh, wala may script. These are really wala. real life conversations. Tama. We all have, may comment, oh. We all have breaking season. Ingon si Sister Ronaldine, we all have breaking seasons because matod tas magic English, may cocomelon in my childhood. Hello, spring, now summer, the autumn is near, winter is here. Changing seasons, all seasons make a year. Mo good, Team Disney. Sakto. Sakto. So, dili lang diri no, Team Disney. Ay, Team Frozen, Team Disney pod. Kaya Tama. we're going through the same season. And ano lang, before we proceed to the second question, sis, no, let's just share this kanang seasons in life to our listeners and our viewers. So accordingly, no, kanang everything happens for a reason. And if kung saan, no, sama sa mga farmers ba, ang ato pong kinabuhi, napoy upat ka season. The first season is the planting season. That is where we learn, we got to be educated, that is where our faith kanang are being planted, no? So muna siya, no? That's the planting season. After that, second season is the pruning season or the breaking season. Nga mupud ang kanang grabe kasakit. And sometimes we Mm. ask the Lord, nga naman, why do I have to be broken inside? Nga kanang dili man nato deserve, no? Why do we Bibig have siya. to carry all those problems and struggles, no? Nga kanang we've been good, no? Yes, we are sinners, pero we're trying to be good. Ana betaw? And the third season is what we call the waiting season. And this is the longest season in our life. No? Nakanabitang we're waiting for answers to our questions. We're waiting for breakthrough ba, no? Mm. Then after that, pero ang kaning waiting season dito sis Ana, no, is that this waiting season is the best season. Kaya mo dyan yung panahon nga we got to seek God, no? Mo seek Tama. Him, right? Naano ko sa time na kanang ready ko sa imuha, Lord. Like, I don't mind waiting. Ano ba? Ah, Daghang gusto ko ma-learn. Waiting is learn po na ko akong self. Ano ba? Get to know yes, yourself na naman this time. Ano, ah, lahi na nga get to know kay with the Lord na siya. yes. And this is the encounter nga kanang exciting days ahead. No, okay. Ah, Wala na nakabalo ka na sa ang breakthrough which is the harvest season. But sige lang kanang we know that maabot ra. And the maabot sa third dito. thing is the kana siya kanang the harvest season and that's a breakthrough. So Sis Anna, I'm Tama. so excited for our breakthrough, no? Is naadjud na, Lord. Yes, excited kay ko ano. So kana and daghan daw kuno na learn ang atuang viewer nga si Princess. So sige, so let's have our next question. Ready na ba ka? Ready. Ready na. Okay. So for our second question, no, kanang looking back, Sis Anna, what did God teach you through that painful season that you wouldn't have learned otherwise? Unsa imong kanang ano ba, best lesson sa imong breaking season? In those breaking season, no, para sa kuan, naging resilient ka ba? Mm. Naging naging para ba? Positive. I'm so positive na person and aggressive sa mga challenges sa life. Di puwedeng dili ko maabot ang mga gusto ko.
mga goals ko in life. So, gina-manifest yun na ako. With those challenges or those breaking season na si Lord kanang grabe siya. Grabe pud ang pag kuan niya ba? Hatag og lesson. But in those lessons no, isa nga nakuan ko is maging resilient ra jud sa life. I am Mm, not this person if wala pud to. And I wouldn't change ang katong na-experience pud nako. Para sa ko resiliency. resiliency. Yes, and that's a Um, great word. mm, maging resilient ka sa change is inevitable. Pero how you respond sa change, you go through life, bahala kung sana. Kay kabalo ka na jud si Lord. I mean, natatak niyo dun sa ko nga Mm, kauban ko si Lord sa tanan. Even in a small thing, Lord, Lord, guide me. Lord, ano ni, mm, marag kanang conversations lang with the Lord. But na resiliency jud ang usa ka nag-teach ako being positive sa tanan na kanang question even stressful ka or ma-question mo gyapon si Lord. Lord nga nung kanina ako na gina-experience. mm, But with those no, positive ka gyapon na si Lord gihatag na ni Lord kay kaya mo. yes. Sakto gyud no kay kani nga mga test ginahatag man gyud daw siya sa iyang mga strongest soldiers, and I truly believe Oo. we're isa taad to or duha taad to sa iyang mga strongest soldiers di ba po Soldiers. soldier Como. no kay and ngano soldiers because we're gonna fight this battle together with the Lord. Ah, Diba? So yes, Lord. amazing. Mm. Ikaw sis, unsa may Ako, na kuan nimo? ang ako yung greatest lesson na during my Grabe most akong pain. manghod na alam mo. Wow! Wow, good. Ay, So ako po sige kay sis. ang ako ang kanang greatest lesson na during my breaking season or the most painful season no in my life is that I learned not to give up and to move forward. Ana bitaw no nga Yes. kanang kanang pa tong feeling mo lami na kayo mag-give up, no? Kay kanang, Lord, nana sa ko tanan, no? I mean, ang kasakit ba, no? And kanang bitang, I've been a faithful servant, no? I've been a faithful servant and why I am, nga naman kakasakitan ko, ana ba? So, mo to ang katong mga questions na ho before. Pero karon as I look back to that painful moment in my life, no, makaingon pud ko nga, Lord, thank you for that painful season because it really taught me something. And grabe jud pud nga learning, no, nga kana bitang siguro kung sa mga tao man nanggaling sis Ana kay di ba that's where we meet no through Mm. people kita din sa mga tao man jud nga kanang connection na nagkaila. So one thing that I've learned is that when I thought na kanang Totga na nako siya. Totga. So Mm. once you say Totga is the one that got away, no? Kanang pero okay, nawala lang yun siya tungod kay and kanang 'di ba pag Totga, pag feeling na to Totga na to masakitan gid kayo ta. Kay we thought Tama. we're gonna spend the future with them, ano bit per ending ikaw di ka plano for that future and siya lahi po day ang mga plano. But there's also one thing nga kanang kuan nga meaning po sa Totga. And that is the one that God allowed. So Oh. right now, sis, kanang akong greatest lesson is that Lord, thank you for letting me identify my Totga. And now I'm excited for that Totga, which is kanang second meaning na the one that God allowed God ala. or the one that God approved, no? Kay Oh, nindot na. no Okay, ano siya nga excited ko for that kay I know no nga humana naman si Totga nga katong
That thought got mo away. oo, got away kay nawala na gyud siya sa life. So karon Ah, I'm excited for that thought nga kanang gi-approve or gi-allow gyud sa Ginoo. And tama. ano siya, that's really my ano ba, the best lesson that I learned during that painful season. And I only realized that during my waiting season. Kay diri man jud ka daghan kay reflections. Diri man jud ta ma-realize nimong tanan, ay tinuod jud ay Lord, ano ba, ma-realize nimo 'no. No? Diri jud nato ma-realize. So, sa atong mga viewers, no, unsa pa ba mo nga stage karon? Naa na ba mo sa TOTGA 1.0 or TOTGA 2.0 na? 2.0. No? Toothga 2.0, the one that God That's allowed. loud. Nindot Yeah. na. Oo. Excited ta for that TOTGA 2.0. Dito ta sa No? 2.0. Dito ta sa 2.0. Kay I know, no, kay pag nayo po alignment sa Ginoo, I know that kanang kuan pod ba? Ubanan jud ta niya. Kay mo Nindot man yang nin giadto. oo. Oo. Na-feel ko na ron nga ng alignment, dili man Mm, medyo perfect yun 'no, pero na-feel ko ng I'm so relaxed nga I'm doing I mean, journeying with the Lord na katong mga kung ani mo nasa tas nawala na ba. mm, So, ang alignment with the Lord, abi mm, nimo kuan with those latest na ako nga breaking, murag nindot na siya sa feeling ang ginadami nimong alignment. Murag naa na jud ta diha. yes, Mahulat nana na ta sa thought gana to. yes. Muhulat na Yeah, lang ta, no? Kay dili man kita mag-chase, maghulat na lang. tama. And in Yes, there, before sa gahulat na gina-improve ta to ang self, ato ang mm, faith. Hmm, yes, ah, no, importante po na siya, no? And kana siya more sama sa question ba kanang ano, that painful season that you wouldn't have learned otherwise. Di kung wala to na to na experience, di ba sis Ana, kanang, unsaon na to pag-learn? Kaya ang experience, no, it is really the best teacher. tama. As Yes. in, dili ka ka-testimony kung wala pug kay experience. Oh, there's no test without a testimony. Nice! Grabe mo No, mga kuan karon po. Nga na-admire jud ka may mga phrases ka na, tinuod Lord. no, no, no. Tama na. Totga, Ah, pangitan na si Totga. Ay, i-wait na si Totga. ito, si Totga 2.0. 2.0. Yes. So, sige. Next Next question, na. kasi. Kaya pa ni Oh, na to. Kaya pa ni. kaya pa ba? Yung galawom mga pangutan. Galawom lagin do. Sabi ko. Wait Pero grabe lang. si Lord. Question number 3. What does your breakthrough look like now? And how can you say your story? How can you use your story to encourage someone who is still in their breaking season? So do you want to Grabe na be jud first? yung mga question mo. Ikaw na pud una be, Last magsabat one ana. na. Okay, diba? Last one. Ay, lasa na eh. Okay. Wala lang talaga siya. So, Oo. ako, ang akong breakthrough right now, no, kay kanang I got to experience peace. I got to experience forgiveness, no? Mm, Kay kani siya nga mga breakthrough, this is also something sis nga kana bitang dili pud ka-acknowledge sa uban. Pero ako kay I mm. got karon nako sa akong season right now that I got to acknowledge the little things. And I'm so grateful. I'm so grateful for this alignment, no? Kana bitang wow, hinay-hinay lagi ga ka-align Lord. Hinay-hinay lagi nga Tama, my Lord. hinay-hinay yes, hinay. Ano ko nga, kana bitong word, kana siya ba nga naka-forgive na ka, na-heal na ka, no? And kanang, and manapod ko ba nga, thank you.
Thank you. And na-acknowledge na pud nimo ang kanang nga kanang dili raman pud di ay, no? Nga kanang sila ra pud ang ma-blame kun dili kita pud personally, no, ako personally na pud ko'y mga lapses and kana siya, acknowledgement is number one. Mujud ang kanang kuan no, if you guys ang atong mga viewers karon atong mga ka-live squad karon na kung na sila silang breaking season, it's so important that we acknowledge no, acknowledge kung kanang unsa ba gyud ang ba gyud nagsugod ang tanan nganong nasakitan man ta, nganong na break man ta no, kay sometimes no, sometimes we never admit lang nga naapod tay sayop and ourself is the best person to forgive. Ato yung mga Yes. kaugalingon. So, ano lang, kana ang akong murag ano ba, murag ikapayo sa atong mga ka-berks, ka-friends, ka-squad, Kasquad. nga, ka-squad, yes, ka-squad nga. Just acknowledge, no? And, kanang importante jud kay ang acknowledgement before we can reset, before we can be restored. So it's so important that we acknowledge and look back, asa bata nagkulang, asa ba siya nagkulang, no? Kay basin di ay it's ourself nga najay po'y kailangan nga ano i-learn, I-improve. Hmm. i-improve. Yes. Nindot tong comment ni Sis Angel. Ano to yung Sa comment? to. Those Those things things happen, so this so could this happen. mao Wow, gyud. tama. Di pud ko ko andere. Ka Ka-guess. ka-guest. Sis Angel, hi. Kuan. Tama, tama na. Dili pa man perfect, no? And I'm still in this pruning, becoming na season. But Mm, I'm at peace. And ang kuan is katujud ang alignment ba. Kita na nimo. Murag excited ka para sa imong self. Karon nga season ni is karang para sa kuha is para na magud para sa kuha. Kanang kay murag na settle na magud akong family. Family ko, mm, sa career. Now it's time for myself. Ay, paano ko improve akong self and ang walk with the Lord. Kanang i-strengthen pa jud ba ang relationship. After LLR, murag super inspired ko to to ang experiences mo with the Lord ba. Ang journey mo with the Lord personal, as in personal na siya na you commit, you you study, you learn, or you read the Bible, you take rosary, ano ba? Sa una magud murag, sige ma-rosary lang, sige magkuan lang. Kita lang sa social media. But now it's the walk with the Lord is so personal karon na ginagaan mo gyud time na. Nagaan na jud na kog time everyday na ma-set aside, no? And kung how this story yung maka-encourage sa sa someone, no? I'm an ordinary person with para sa ko with anong ang story ko bisag usa lang ka person maka-inspire. Unang usaw ka mantra nang dili man sa tanan, I'm not totally kuan na nag naka unsa ni nagsikat lang akong name tungod sa imuha. Pero ako ang gusto lang unta sa LLR is to make friends like 2 to 3 persons. And I've got to have that with sis Breads and sis Baby, yung mga fussy and tapad na partner na ko. I mean, I get to have that. And ang gihatag ni Lord is usa pa ka squad, usa pa ka batch na na mga friends na I've get to do life with diri sa CDO. CDO ang Bukidnon, kita Bukidnon man uban. May butuan pa. Sis Bro Marel.
But ano na, na ako sa time ng I hope one person can, even one person maka-inspire through our journey with the Lord. Na this experiences na to ng just a bit maka-inspire gamay sa ilaha. Ano ko hmm. Thank you sis Elzai for this. I mean, much appreciated ang guesting. Kay dili lang di ay ako ang mo share. Parang daghan po kong learning ba. Ah, Daghan po lang na-realize na oron. yes. Ako po, kanang I'm also grateful, no, ani nga kanang series or episode tonight, no, with you, and it's my first time hosting this kanang live squad. And makaana pod ko ba nga you are truly a blessing to me pod sis Anna, because after that kanang ano ba encounter with you, kanang even dili jud ka na kuan jud no more top power man jud itong encounter kay I just know you by name, no, nga Mm. kanang more na-hurt lang ko because of your name. Pero makaingon pod ko ba that was really a blessing in disguise. And I'm so excited, no, kana bitang how this friendship will grow, how this kanang friendship will bloom, no, sama pa sa ingon sa imong kanang igsuon kaganina nga kanang through that pruning season, kanang I know that there is a kanang blooming season na pod. And while listening, no, God prune, we bloom. Sakto gyud, no? So, kind of happy good ko to have you here, and you are a blessing to me. Kung nahimo kong blessing sa imo, sis, know that you have been a blessing to me, and I'm so blessed to have you as my first ever guest, no, for this kanang live squad. Ikaw jud ano ko ba nga kinsa man jud wala jud ko lain mahuna-hunaan kundi nang ikaw. Hopefully Ikaw. dili ni last na. Char! Ganahan! Ganahan na yung chika, no? So, nindot man di ay, no, to have ka ng conversations like this. So, sige lang, in the next nga mga episodes, we never know, kano sa napunta mag-meet again. No, depende. Basin, Yes. so, kay para na part 2, na kanang kuan, kay, for sure, since ato na po yung mga puhon na po, lahi na po itong learnings, and Basin excited sa harvest season na siya. wala Ah! sa harvest season namit gid. Okay, longgo ka na. Halong. Oo. Halong. Oh. Na Ano? oo, then who would have thought pud ba nga kuan kanang inani pud ang atuang kanang God meet us where we are. And God also kanang gipagtagpo gyud pud ta, because according pa sa book, no, nga purpose driven life, there is no such thing as an accident, no, kanang wala man joy aksidente, tanan kanang it was really meant to happen. And going back to what sis kuan but kada bitong going back sa katong chika with Mrs. Angel, no, nga kanang that so to that moment That happened, uh big. para Ato? ma-happen ni Oo. Wala ni no. Ron kung wala ta nag-met last time. Tama. Yes. And mo bitaw na ang kanang Eh, ginaingon sis ana nga ano, kaya pala, no, mao di ay. Mao di ay it meant to happen. And ODI. mm, and grabe, Tama, grabe no? yun, no? Kay Grabe si Lord. mm, Oh, may message, oh. I have a thought ka that time I choose to protect his blessings because I know I'm not for him. Now I am waiting for the third love, the one that God allowed. Ah, Yay! The one that God allowed. Nindot oo. jud. Uh, Kana. kana. Thought God 2.0. So muna siya, no? And siguro one thing lang kay if we're really in our season nga kanang we're really asking the Lord for that thought God 2.0. This is also the time that kanang mo go through po ta sa seeking season. So unsa din ang seeking season? This is the time that we seek him first more than anything else. Kay
mo man na no kanang if dili na tagapangita masyak na lang ta nga niabot ra siya kalit, no? Wala ta Tama. kabalo, wala ta kabalo kanang naroon din sa kilid-kilid, no? Naila na din nato before, pero siya di ang dapat for you, no? So, Yes, gusto ko na ma-surprise mo kami, Lord. Ha? yes. Si Lord na. Si Lord nang bahala diha. Lord, Pero ikaw na ba? amiya Hmm. karon nga season 'no, murag karang excited ka ba? Excited ka na I Mm. know something God prepared for you, ano na ba? Um, Yes, kana jud akong na kana jud ang kuan nako ron. I'm not pressured, I'm not learning. kuan naara jud ko sa mo journey jud ko nimo Lord, ano ba? Thank you for you kuan nga instrument pod nga magpa-realize ako nga sa ako nga blessing jud. Daghang blessing sa life dayon ako. Natabo to or na kuan to mga struggles to kay naay something for you si Lord. Sakto kit ka sis. And ano lang ba, kanang kung nahapan man galing na ang mga sakit nga mga ano, mga panghitabo sa tong kinabuhi. Know that that isn't the end. Sama pa good no sa kung sa kanang ganina di ba you talk about the rosary. 'Di ba? Kanang dili man taman sa cross lang ang kanang kuan. Tama. No, dili taman sa cross, dili taman sa death, kundi there is really a resurrection after the death, Ah, no? No, kanang grabe tong kailangan lang nato pagdaanan ang suffering, kailangan lang nato pagdaanan ang katong kuan. But after that, there is really transfiguration or kanang yes. resurrection. No, grabe tong wow, nana jud mo na gyud ni, no? Manay Kanang ni Lord. muna jud ni and excited ta for that moment. And sis, kung ako ka na marag question, if there's no, one message of hope, no, kanang hope nga message nga imong kanang gusto i-share sa mga listeners nato tonight who feels broken, no, labi na karon kung sila sa ilang breaking season, unsa kaha na nga message of hope ang gusto nimo ihatag sa ila or sa iya? There's always a light after the tunnel. There's always positive nga makita na to. If you para sa kuha ang mindset ba na grateful ka permanente, gratitude every time you wake up, grateful ka every time someone help you, grateful ka. Naabot ka sa work nimo on time, grateful ka. In those grateful moment nimo, those broken na-feel nimo is just part of the experience na ginahatag sa imo ni Lord. So I hope those people nga lantaw or watch karon, you feel blessed, no? Nga in just a small acts of kindness ang uban or small situation sa life nimo, maging grateful ta. Si Lord naara jud nimo. It's a matter of paano lang nato ikuan ang perspective nato sa life. Kato ra siguro. No, thank you. Thank you for sharing that. And makaana po ko ba nga, oh my gosh, we've got the same perspective. Wow, kay kanang Yes! ang ako kasing mantra na karon sis no in life, which I also learned pod sa isa sa kong mga life mentors is that for us to really ano ba live kung gusto jud ta mo live sa kinabuhi no kanang mo live gyud ba live a life, it's so important that we should live our life full of love and full of gratitude. Okay, the more Tama. mo the more nga grateful ta sa kanang sa little things, katong katanan nga mga little things, pag mo sum up siya, grabe na pud siya ka Yapil. big things, no? Big things na pud siya. Kasi sometimes, no, kanang ano, once ka sa di grateful, kana bit malimtan nato unsa ang ipangbuhat sa ato nga good things.
or unsa nga mga Ang blessings nga tama. atong na-receive pag pero muna siya importante nga kanang it's so important that we look back on God's blessings, every blessing, sama pa sa imong mga example, tungod kay that's the most important thing. We should really live a life full of love and full of gratitude. Kay if kana nga tong Tama. mantra in life, makuratan na lang ta ba nga, Lord, grabe, I'm so blessed. I'm so I'm so overwhelmed with your goodness. I'm so Yes. kanang ano itong kay siguro no pag nato sa atong breaking season, mo man na nga mga panahon nga di na to ma-acknowledge ang iyang kamaayo. But Tama. mo lang na kanang if we simply got to think and be mindful ba of the little blessings that we receive. Mubito ni akong question sa ako ang kaugalingon everyday sis na hopefully mo pud ni ang ma-practice or ma-impart pud sa atong mga listeners tonight nga akong ginapangutana akong kaugalingon nga pag mata nako what am I grateful for today? Na pagtulog na pud Yes. dayon, no? Ang pagtulog na pud dayon um kanang unsa ang mga three blessings, three major blessings nga akong na-receive today. Kay if we don't reflect man daw ko no on the things that are happening in our present time, how do we know that we're so blessed? How can we Tama. acknowledge nga kanang grabe ta ka palangga, grabe ta ka kanang gina-pursue sa ato ang amahan kay he is our Yes. Yes. father, da? Mm. Ato ba siyang amahan and just like earthly fathers, gusto jud na niya suyuon iyang mga anak. Lagi. Yes. Tama jud na. Gratitude ra jud. Thank you. Thank you. Practice ka na na. Char. Yung practice, no? And it takes so much courage, no? Yeah. It takes so much acknowledgement, it takes so much ano ba kanang humility nga kanang mag-grateful ta even with the little things. Tama. Mm, Mindset ra pod. Mindset ra pod ba? Perspective nimo. Thank you. perspective Wow. Murag ako ang na-bless. na mas na-bless po ko sa imo sis. We're so blessed with each other. I hope na-bless sila, mga viewers nimo. Oo. Ito mga ka-live squad, blessed pod sa kung unsa mi ka-blessed dere kanang ay wala pod, the blessed pod sila. Kung kanang grabe gyud kay ang overflow sa goodness ni God sa atong kinabuhi, I hope that overflow of His love will flow through them. Tama. Diba? Tama, tama. Ah, I hope na-bless mo. Live squad. Na-bless pod biya sila. Na-bless sila. Na-bless sila. lagi. Type in the Ah. chat box guys kung na-bless ba mo. Ar ka na No? yung comment. Love is not blind, but it sees, but it doesn't mind. Mo gyud, sakto gyud. So, ano lang po Tama, siguro tama. ka na once importante po nga, ma-mindful po ta. Yan. Yes. So, let's not take this, wow, blessed to be grateful, truly. Let's live a life full of love and full of gratitude. And that's the secret of kanang ano ba, sharing God's love to others. So, thank you kayo sis Anna ha. Grabe good. I'm just so grateful and blessed to have you tonight as my first guest. As my first Thank guest you. and Thank I'm you, thank looking you. forward for more episodes with you. So hopefully Yes! puhon-puhon dito na dito sa heart Nag, sa breakthrough. nag-enjoy ko, Having a nag-enjoy breakthrough. ko tonight. Salamat, salamat sa Naging pag-guest. Thank you. Thank you, yeah. Sis Elzay. Akto ako, I hope dili ni last. Char! Giganahan na ta og chika. Thank you so Thank much. you. Thank Thank you you so so much. much. Alam. And our
listeners. Thank you for being with us tonight and for welcoming us into your home, especially ang duo, no? Nga kanang Frozen duo, the Anna and the Elzai, nalay ay, no? And ang Team Frozen for Life Team Squad. Frozen. And happy Team Frozen, Team Disney, grabe na gyud. Mga Disney princess di ay. So Love. thank you everybody. Thank you. And these are your Disney princesses. Disney Princess. Disney Nanay Team. princess. Nanay Thank you team. so Team. much. Salamat. Thank you. So see you again next Thursday. Pwede ba nimo invite sila sis Ana para mo tanaw sila sa next Thursday Yes! nga episode? Please, please. Thank you, sis. Please, join pod mo next week. Every Thursday din na. Every Thursday. Thank you so much.